कम पैसों में गुजारा करने वाली वो 5 आदतें जो आपको कभी किसी का मोहताज नहीं करेंगी। अगर आप इन 5 बातों को जो है ना, मतलब 5 बातें कह लें या आदतें कह लें, इनको फॉलो करेंगे ना, तो आप कभी भी जो है ना किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और वो कम पैसों में भी आप आराम से जो है ना वो गुजारा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत। वसाइल हमारे कम होते हैं लेकिन हमारी जो है ना ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर हमारे दिल की जो है ना ख्वाहिश में चीज़ें, दिल की ख्वाहिश पे हम जो है ना वो चीज़ें खरीद लेते हैं जो ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन हम जो है ना इससे लेना अपनी चीज़ ज़रूरी उस चीज़ और उसी कैटेगरी में जो है ना उसको डाल देते हैं। जब आप कोई भी चीज़ खरीदे ना, तो सबसे पहले अपने दिल से पूछें क्या ये वाकई ही चीज़ ज़रूरी है। अपने आप को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करें, क्या जो हम चीज़ खरीद रहे हैं क्या ये सच में ज़रूरी है, क्या ये हमें खरीदनी चाहिए, क्या हम जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना ये ज़रूरी है। वो कोई चीज़ भी हो सकती है जो आप की ज़रूरत तो नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है। तो एक बार इस बारे में सोचें ज़रूर कि जो आप चीज़ लेने वाले हैं ना वो आपके लिए ज़रूरी है, आपके घर के लिए, आप चाहे अपनी ज़ात के लिए चलें। कभी इंसान अपनी खुशी के लिए, अपनी ख्वाहिश की खातिर ना ले भी लेता है, लेकिन जब वसाइल कम हो और ज़रूरियात ज़्यादा हो तब आप अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा साइड पे रखें। कोशिश करें कि थोड़ी सेविंग करें और उसके बाद जो है ना अपने हालात बेहतर बनाने के लिए ना कुछ सेव हो। अगर आपके हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल काम पर नहीं भी जाते ना, तो अगर वो 4 से 5 दिन, अल्लाह ना करे किसी के हस्बैंड का इस तरह काम नहीं भी लगता ना, तो वो आराम से वो 5 से 6 दिन या मैक्सिमम 10 दिन भी जो है ना वो आराम से निकल जाए। वो इस तरह निकलेंगे अगर आपने थोड़ी बहुत सेविंग की होगी। अगर आपने अपनी सेविंग ही आपने उस पे लगा दी होगी, अपनी मतलब ख्वाहिश पर या मतलब अपने दिल की चीज़ पे जो आपको अच्छी लग रही थी, तो आप खुद सोचें कि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे मेरी पहली आदत यही है कि मैं जो है ना मतलब वो चीज़ लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं देखती कि मतलब ये मेरी ख्वाहिश है, अब मैं इसे ले लूँगी तो मैं खुश रहूँगी, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा, इस तरह मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं हमेशा जो है ना अपनी चादर को देखकर जो है ना वो पाँव फैलाती हूँ, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश और सुकून में रहती हूँ। और दूसरी जो मेरी आदत है ना, जो मुझे कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देती, वो ये है कि मेरी बची हुई कोई भी चीज़, सालन हो गई, रोटी हो गई, उसके बाद जो है ना उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। मतलब सालन हो गए तो मैं उसके अगले दिन पराठे बना लेती हूँ। चावल अगर बच रहे हैं तो कटलेट्स, कितने प्यारे मतलब आजकल यूट्यूब पर हमें रेसिपी वगैरह मिल जाती है, तो वो मतलब मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सिर्फ बचत नहीं बल्कि साथ साथ उसका जायका भी लाजवाब होता है। मतलब मेरा कहने का ये है, कोई भी चीज़ है ना आपने उसको ज़ाया नहीं करना। इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ होते हैं कि आप फूड ज़ाया कर रहे हैं। पहले आप देर से किचन को संभाल रही हैं, आप औरत हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि आपके घर में कितना खाना एक वक्त के लिए मैक्सिमम पूरा हो जाता है। ठीक है, उतना ही बनाएं, कभी ज़्यादा 1-2 रोटी आप बन जाए तो ठीक है, वरना काफ़ी सारे घरों में 5 से 6 से 7 रोटियां इन ऐसे पड़ी होती हैं, फिर वो उसको सुखा कर बेचते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि चीज़ एक्स्ट्रा बन रही है, फिर आप उसको अगले दिन के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे, आप फिर उसको ज़ाया कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग इस तरह कर देते हैं कि खाना बासी हो गया, अब हम ताज़ा ही बनाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह से अब एलोवेरा जेल जो है ना इतनी कोई ग्रीन हो गई है, बारिशें लगी हुई हैं और बारिशों की वजह से ना हमारा जो सहन है वो साथ नलके के साथ वाला जो है ना, यहाँ पर बारिश का पानी भी खड़ा है और सारा सहन भी ख़राब हो गया। मतलब यहाँ पर इस तरह से फफूंदी जिसे कहते हैं वो लग गई है, पता नहीं क्या है। सारा आपको नज़र भी आ रहा होगा, सारा ग्रीन ग्रीन हो चुका है। और जो है ना अच्छा, पौधे बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं 2 से 3 दिन, क्योंकि बारिशें खड़ी हैं। और ये देखें सारा जो है ना इस तरह से ये कुछ हो गया है। इसको इंशाल्लाह जो है बारिशों के बाद सारा जो है ना साफ़ करेंगे, बारिशों का पानी भी हटाएंगे। अब भी इनको रहने देते हैं क्योंकि अब भी जो है ना बारिशें चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ना अंगूठी पहनी हुई, आज फर्स्ट बार मैंने अपने हाथ में अंगूठी पहनी है। तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे हाथ में जो है ना अंगूठी किस तरह से लग रही है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे जो है ना उलझन सी हो रही थी। किस किस को जो है ना अंगूठी या हाथ में या गले में कुछ पहने से उलझन होती है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, फिर जो मेरी तीसरी आदत है ना, जो मुझे कम पैसों में गुजारा करने में बहुत हेल्प करती है, वो है ये कि रोज़मर्रा के मतलब जो भी रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं ना उसको लिखना। रोज़ रात को ना सिर्फ 5 मिनट जो है ना मैं इसकी चीज़ के लिए ज़रूर निकालती हूँ। वैसे भी मुझे लिखने का बहुत शौक है, हर चीज़ की रूटीन जो है ना सेट करने का। मैं बैठ के लिखती हूँ जो है कि आज जो है ना कहाँ से जो है ना आज किस चीज़ पे ज़्यादा पैसे लगे और कहाँ कहाँ जो है ना मुझे आज पैसे थोड़े बहुत बचा लेने चाहिए थे, या कुछ भी लिखती ज़रूर हूँ कि कहीं। फिर देखती हूँ सारी चीज़ें कि रात को बैठ के या एक हफ्ते का प्लान, या मतलब हर रोज़ का 5 मिनट बैठ के ना कि आज जो सारा दिन में मैंने किया खाया,
مطلب جس چیز پہ پیسے وغیرہ لگے تو کیا اس چیز میں یہ ایڈ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اگلے دن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس بارے میں لکھ لوں کہ کل کیا بنے گا اور جو ہے نا کل کیا چیز میں خریدوں گی جس سے جو ہے نا بچت بھی ہو, یہ وہ. تو پھر سارا 5 منٹ بیٹھ کر میں لکھ جو ہے نا وہ ضرور لیتی ہوں. اس سے بھی مجھے بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ ملتی ہے. اور جو میری چوتھی عادت ہے نا, یہ بہت زیادہ جو ہے نا مجھے ہیلپ کرتی ہے کہ اپنے مطلب گھر کے کام خود کرنا, جیسے جھاڑوں, برتن, بچوں کو ٹیوشن وغیرہ, مطلب کہ بچوں کو ہوم ورک وغیرہ کروانا, یا پھر گھر کے افراد میں کام جو ہے نا تقسیم کر دینا. اچھا کچھ جو ہے نا عورتیں, ان کی نا حالات تھوڑے اس لیے بھی ٹف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا اپنے کام خود کرنے کے بجائے وہ جو ہے نا کسی کو پیسے دے کر مطلب 1-2 دن کا کام کروا لیتی ہیں, پھر ان کو جو ہے نا مزہ آنے لگتا ہے تو وہ پھر کام والی وقتاً فوقتاً بلاتی رہتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, کام والی اگر آئے گی اسے تو پیسے دینے پڑیں گے, فری میں تو وہ کام کرے گی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اپنے کام خود کرنے کی جو ہے نا عادت ڈالیں, اور اپنا آپ کا جسم بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فریش رہے گا, کیونکہ وہ ملتا جلتا رہے گا. تو پھر آپ کو ایکسرسائز کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی جب اپنے کام سارے خود کر لیں گی. اور جب ہم اپنے کام سب اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں نا تو گھر میں برکت بھی آتی ہے, اور جو ہم صفائی سے کرتے ہیں ویسے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اپنے اللہ پر یقین رکھیں کہ ایک دن آئے گا کہ وہ ہمارا ہوگا اور ہمارے حالات ضرور بدلیں گے. اور اپنے یقین کی جو طاقت ہوتی ہے نا, اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ جو کم پیسوں میں گزارا کر سکتی ہوں, گھر کو سنبھال سکتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا. آپ جب جو ہے نا کوشش کریں گے, آپ خود پہ یقین رکھیں گی تو آپ کر پائیں گی نا. کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ کم میں ہی گزارا کر لو. اور میری پیاری بہنوں, پیارے بھائیوں, کوئی بھی جو ہے نا آپ کو آج کل اگر کوئی دے بھی دے نا, وہ بعد میں نہ جتلائے, ایسا ہو بھی نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور خود پہ یقین رکھیں کہ آپ جو اپنے لیے کر سکتے ہیں نا, دنیا کی کوئی طاقت بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یقین بھی رکھا کریں رب پر, اپنی ذات پر, اور محنت بھی ضرور کیا کریں. میری 5ویں اور جو لاسٹ عادت ہے نا, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب سیل میں جو ہے نا چیزیں خریدنا. مجھے پہلے لگتا تھا کہ سیل میں کیا سچ میں ہی کیا کون سا تیر مار جانا, لیکن بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے. اگر جس طرح سے میں اگر آپ کو بتاؤں نا, تو میں نے جو ہے نا 3 سے 4 سوٹ جو ہے نا اپنی سردیوں کے لیے لے لیے ان گرمیوں میں نا, تو بہت ہی مطلب یہ کہہ لیں آدھی سے بھی آدھی قیمت میں وہ آپ کو ملتے ہیں. اگر آپ سردیوں کے مطلب گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں لے لیں, جب یہ جو ہے نا سٹاک سارا بند ہو رہا ہوتا ہے نا, تو کپڑے تو ظاہر سی بات ہے ان کا سٹاک تو پڑا ہوتا ہے, جب آپ لے لیں گی نا تو آپ کو اتنا زیادہ کوئی ریلیف ملے گا, اور پھر آدھی قیمت پہ وہ مل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کا سٹاف, وہ برانڈ سب کچھ اچھا ہوتا ہے, لیکن اس پہ کیونکہ سیل لگی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے سیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کبھی کبھی نا بڑے بڑے سٹور پہ یا چھوٹے موٹے سٹور پہ بھی جو ہے نا وہ گروسری سیل بھی لگی ہوتی ہے. اچھا میں نے اس کی ریسپی جو ہے نا وہ ریکارڈ کی تھی, پتہ نہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوئی, کیمرہ چلتا رہا, وہ ہوئی نہیں, تو اس وجہ سے بہرحال کڑھائی بہت مزے کی بنی تھی, بہت ہی مزہ آ گیا. آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں نا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹس بھی ضرور کیا کریں, اور بتایا بھی کریں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ میری باتوں سے جو ہے نا اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. تو لازمی جو ہے نا وہ کومنٹس کیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.